നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച നടൻ വിജയ് നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പരീക്ഷയ്ക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പ്രമേയം പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, மாநில மொழியில படிச்சுட்டு ஸ்டேட் சிலபஸ்ல படிச்சுட்டு என்சிஇஆர்டி சிலபஸ்ல தேர்வு வச்சா அது எப்படி? அதுவும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மாணவ மாணவிகள், அதுவும் அவங்களுடைய மருத்துவ படிப்புக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இது எவ்வளவு ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம்னு. மூணாவது நான் பார்க்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, இப்போ போன மே மாசம் 5ஆம் தேதி அந்த நீட் எக்ஸாம்லாம் நடந்துச்சு. அதுல சில குளறுபடிகள்லாம் நடந்ததா நம்ம நிறைய அந்த செய்திகள்லாம் பார்த்தோம், படிச்சோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நீட் தேர்வுக்கு மேல இருக்கிற அந்த நம்பகத்தன்மையை மக்கள் மத்தியில சுத்தமா போயிடுச்சு. இனிமே நாடு முழுக்க அந்த நீட் தேர்வே தேவையில்லை அப்படிங்கறத இந்த செய்திகள் மூலமா நாம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். சரி, இதுக்கு என்னதான் தீர்வு அப்படின்னா, நீட்டு விலக்கு தான் இதுக்கு உடனடி தீர்வு. நீட்டு ரத்து கோரி தமிழக சட்டமன்றம் கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த தீர்மானத்தை நான் மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறேன். இதுக்கு அந்த ஒன்றிய அரசு அந்த கால தாமதம்லாம் எதுவும் செய்யாம தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து இதை சீக்கிரமாவே இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இங்க நான் கேட்டுக்கிறேன். சரி, ஓகே, இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு தான் என்ன அப்படின்னா, அந்த கல்வி பொது பட்டியலிருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வரணும். ஒருவேளை அதுல ஏதாவது சிக்கல்கள் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு இடைக்கால தீர்வா இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்தி ஒரு ஸ்பெஷல் கன்கரண்ட் லிஸ்ட், சிறப்பு பொது பட்டியல் அப்படின்னு ஒன்னு உருவாக்கி அதுல கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்தை அதுல சேர்க்கணும். இப்போ இருக்கிற அந்த பொது பட்டியல் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, நீங்க அந்த துறைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா, மாநில அரசுகளுக்கு என்னதான் அதுல அதிகாரம் இருந்தாலும் அது முழுக்க முழுக்க ஒன்றிய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு. அதனால மாநில அரசுகளுக்கு அந்த முழு சுதந்திரத்தை அது தரப்பட வேண்டும் அப்படின்றதான் இங்க என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள். ஒன்றிய அரசு அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு சில இந்த மெடிக்கல் காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, எய்ம்ஸ், ஜிப்மர், பிஜிஐ, இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு வேணா அவங்க அந்த நீட் எக்ஸாம் நடத்தணும்னா நடத்திக்கலாம். பட் இங்க அந்த பிரச்சனை என்னன்னா, இது என்னுடைய ஒரு சஜஷன் தாங்க. இது நடக்குமா? உடனே நடக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும். அப்படியே நடந்தாலும் அதை நடக்க விட மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனால இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்னுடைய சஜஷனை உங்ககிட்ட அதை நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து நீட்டை பத்தி. சோ மற்றபடி வேற ஒண்ணு இல்ல. வந்திருக்கிற என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், லேர்னிங் இஸ் ஃபன், எஜுகேஷன் இஸ் செலிப்ரேஷன். ஜாலியா படிங்க, ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க. இந்த உலகம் ரொம்ப பெருசு, ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளவு இருக்கு, அவ்வளவு கொட்டி கிடக்கு. அதனால ஏதாவது 1-2 மிஸ் பண்ணாலும் எதுவும் ஃபீல் பண்ணிடாதீங்க. அப்படின்னா கடவுள் இன்னொரு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்காக வச்சுட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம். அது என்னன்னு தேடி கண்டுபிடிங்க. கான்பிடண்டா இருங்க, நல்லதே நடக்கும். வெற்றி நிச்சயம், வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് വിജയ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് അശ്വിനി ചേരുന്നു. അശ്വിനി, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ വിമർശനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നീറ്റ് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 ദിവസം മുൻപ് ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ മാർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് യുവജന സംഘടനകൾ ഡൽഹിയിൽ മാർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലം, ഇതിനൊക്കെ തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വിജയ് സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ വലിയ ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഈ നീറ്റിനെ പൂർണ്ണമായും, നീറ്റ് പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായും, തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് വിജയ് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടുതൽ പൊരുൾ?
സേതു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കും ഈ പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾക്കുമെതിരെ വിജയ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയുടെ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ പരിപാടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനം നടത്തിയത്. പരിപാടിയിൽ വേറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലോ പ്രതികരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നടക്കം എന്നൊരു വാക്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നടക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. അത് പല കാരണങ്ങളാണ് അതിന് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സിലബസ്, അതായത് സംസ്ഥാന സിലബസിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളോട് CBSE അല്ലെങ്കിൽ NCERT സിലബസിലേക്കുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള രീതിയിൽ പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അതാണ് പ്രധാനമായും വിജയ് എടുത്തു പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ എന്നത് അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിലെല്ലാം ഉപരി ശരി അശ്വിനി, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനം അദ്ദേഹം നിർത്തിയതുപോലെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ജോളിയായി പഠിക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കുകൾ അത് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഈ നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് നടൻ വിജയ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.